Par exemple, Mataji parle de sa petite fille Anupana, qui a 6 ans, et qui est montée tout en haut du Galta, de la maison, et... Ah, il y a eu un grand bruit. Il y a eu une grosse chute, oui. Come la sua nipote Anupana che ha 6 anni e l'altro giorno era su nella casa, tutto su, e si è sentito dopo un grosso rumore. And my daughter, she's a very frantic mother, always worried about her children's well-being. Et la fille de Mataji est une mère frantic, soucieuse, non pas soucieuse, non pas frénétique, Appréhensif, oui. Appréhensive, oui, qui est toujours très soucieuse. Et Qui est toujours très soucieuse de savoir que font ses enfants, et le bien-être de ses enfants, soucieuse du bien-être de ses enfants. E dunque la figlia di Mataji che è sempre un po' apprensiva del benessere dei suoi figli. And she couldn't even walk here. You see, her legs became heavy with worry, and she was walking to find out what's coming down now. Elle était tellement impressionnée par ce qui s'était passé que même ses jambes ne pouvaient pas la porter pour voir. E le sue gambe sono divenute pesanti dalla preoccupazione e non poteva neanche andare a vedere che cosa succedeva. So she shouted for the child, and the child came running down. She was quite all right. Et ainsi, elle cria et appela l'enfant pour qu'il descende, et la petite fille descendit tout à fait ok, elle n'avait rien du tout. So she shouted at her, and she said, "What happened? Where did you go? Why did you go?" She just started shouting at her. Et ainsi, comme elle était très soucieuse, elle a commencé à crier, puis à dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'as-tu fait? E allora la madre ha chiamato la figlia per farla scendere giù e poi l'ha cominciata a strillare: ma che hai fatto? Perché sei andata lì su? So this child looked at her quite puzzled, and she waited for her to stop her shouting. Et la petite fille la regardait avec beaucoup d'étonnement. Et puis elle attendait que sa mère ait fini de parler et de crier. E dunque la bambina ha aspettato che la madre finisse di strillare. And she said very quietly, "I have not come all the way from Riyadh here to die." Et elle lui dit très calmement, je ne suis pas venue tout le voyage de Riyad jusqu'ici uniquement pour mourir. E la bambina ha detto alla sua madre: ma tu credi che io ho fatto tutto il viaggio da Riyadh fino a qui a Londra per morire? So there are so many things which we write it down. It's all fun and natural fun that they have it out of everything. You see, we can have now here all the children who are here. There's so many things you can write them down, how beautiful things they are doing, and how there is a twinkle of a mischief in their eyes, that they want to create a fun out of it. Mataji dit que les enfants sont vraiment là, c'est la source de l'amusement et de la joie. Il y a toujours un petit clin d'œil malicieux derrière tout ce qu'ils font. Et on peut écrire tout ce qu'ils font, c'est inépuisable de joie et de divertissement. E dunque i bambini sono tanto creatori di divertimento, di gioia in tutto ciò che fanno, si potrebbe scriverne ad eternum, e hanno sempre il piccolo occhietto, no? Un po' malizioso per queste cose che fanno. Fun is joy giving. It gives you joy. It's not just a sort of a coaxing in any way or hurting in any way or anything sadistic in it, but it's just blossoming. Fun, je ne vais pas traduire fun par amusement, parce que je dis fun, il n'y a que ce mot fun. Fun donne de la joie, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. You understand fun? Yes. Mother, do you think it's possible if we don't translate anymore because it takes too much time for
Yes. As I anyway think they are so. using English word. We'll tell them at the end. The few who don't understand English, will explain them at the end what you have said. All right Takes too for much you? time for Because it. I'm coming to an end, Gregor. Yes. As I'll finish at 12:30. Let's do it today. But next time I think it's a better idea to translate it later. We can tell them it's Just too much. a little bit I'll translate more because we are coming to an end and that's why it has taken so much time. Otherwise, it would be 1/3 of the time. Yes, just translate this part, what I said. That fun is nothing but blossoming. La fan n'est que l'épanouissement, n'est que la floraison. Dunque il divertimento è soltanto fioritura. It doesn't tease anyone, doesn't hurt anyone, doesn't trouble anyone, but just blossoms the Cela- whole thing into fragrance. Cela n'agresse pas, cela ne trouble pas les autres, cela ne donne que de la joie et entraîne tout le monde à la joie et à l'épanouissement. Dunque il divertimento non è mai cattiveria, non è mai ridere degli altri, porta soltanto a gioia pura e soltanto fioritura. It is the divine trick. C'est la malice du divin. È un trucchetto del divino. It has something higher than that also. That if you are innocent, you really can feel the joy. Il y a aussi quelque chose de beaucoup plus subtil là-dedans. C'est que lorsque vous êtes innocent, vous pouvez vraiment sentir la joie. C'è anche una cosa molto più sottile lì dentro. Quando noi siamo innocenti, allora sentiamo la gioia. So an innocent person can feel the joy of something which a very serious and a very rational person may never see. Aussi, quelqu'un qui est vraiment innocent peut sentir la joie de choses ou d'événements que quelqu'un de vraiment rationaliste ou très sérieux ne verra même pas et ne sentira pas. An innocent person may laugh loudly at a thing. To other people it may not be something funny. Et quelqu'un d'innocent pourra rire vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose que quelqu'un de très sérieux n'aura même pas perçu. E così la cosa, questo gioco puro del divino, della gioia, non può essere capito e sentito da una persona molto seria che non è innocenza. E dunque una persona innocente può ridere tanto a una cosa che qualcun altro non riderebbe. So the fun creation is not a dubious thing. It's a very straightforward, simple, spontaneous blossoming. Aussi, fun est quelque chose de extrêmement spontané et simple. Ce n'est pas du tout quelque chose de double où il n'y a aucune dualité. C'est très simple et ça s'exprime très spontanément. E dunque il divertimento è una cosa molto semplice, non chiara e apre soltanto alla gioia e a questa fioritura. Now in Geneva people are really very serious about everything. A Ginevra, la gente è molto seria su tutto. À Genève, les gens sont vraiment très sérieux sur tout. More so in Switzerland. Et encore plus, donc, en Suisse. E ancora di più nel resto della Svizzera. So much so that they commit suicide as a result. Tellement, à tel extrême qu'à la fin, ils commettent des suicides. A tale punto che finiscono per fare suicidarsi. Because you are money oriented, Parce qu'on est orienté en Suisse du côté de l'argent. and you are also a sort of a take up a role of helping the whole world. Parce qu'aussi, les Suisses ont l'impression qu'ils ont la mission d'aider le monde entier. Perché la gente in Svizzera è troppo materialista e ha troppo la sensazione che il suo ruolo è di aiutare il mondo intero. Means you are very ego oriented because you want to help the whole world. Who are you to help? Ce qui signifie que les Suisses sont
très orientés du côté de l'ego, parce qu'ils croient qu'ils peuvent aider le monde entier. Mais qui sommes-nous pour croire qu'on peut aider tout le monde entier? Perché siamo molto dunque svizzeri, troppo orientati sull'ego, perché per chi ci prendiamo per sentire che dobbiamo aiutare il mondo intero. And thirdly, you have a stupid military here, which is not needed. Et ensuite, en troisième lieu, il y a une armée militaire qui n'est absolument pas nécessaire. E poi c'è un esercito tanto importante che non è necessario. Mother, excuse me, you know that yesterday it was in the newspapers that there had been again a military airplane which crashed in Switzerland with 2 dead. With your photo next to it. That's too much to blame me. Especially Mother and the biggest military show in Switzerland with helicopter, a new model of tanks for the future of the Swiss Army. It happens now in German Switzerland. He says it was during a show where they wanted to show off all the military strength. That's the fun. That's the fun. You see? So everybody is happy about it, you see, that this is the one how she is punished. Now, to help the fun more, we have got Hanumana. He's also said. He helps the fun part of Sri Ganesh. Maintenant, pour aider à la joie, il y a Sri Hanumana qui aide Ganesha avec son côté très malicieux. Dunque, per aiutare questo divertimento c'è Sri Hanumana che aiuta Sri Ganesha per portare le cose in divertimento. Like Ganesha who plays tricks of fun on the people who are left-sided, he plays his tricks on the right-side people. Comme Ganesha qui fait des petits tours malicieux aux gens qui sont du côté gauche, c'est-à-dire un peu tristes, il leur fait des petits... Ah oui, oui c'est ça. Ganesha le fait pour ceux du côté gauche et Hanumana le fait pour ceux du côté droit. Come Sri Ganesha fa degli trucchetti per la gente che è troppo lato sinistro, così Sri Hanuman fa degli trucchetti per la gente che è troppo sul lato destro. Like there is a person who was crying too much, her husband is dead, now what to do, I'm finished, this thing, that thing, you see. And suddenly she sees her husband walking in the room. Par exemple, comme une personne qui est triste et qui croit que son mari est mort, et quand son mari est mort, et qu'elle pleure et qu'elle a l'impression que son mari... Pardon. Oui, elle a une impression, comme si elle avait une vision que son mari vient vers elle de nouveau. E dunque, per esempio, una persona troppo lato sinistro che piange sempre perché il marito è molto ammalato e poi da un tratto il marito arriva tutto normale nella stanza dove lei sta. But this only he does to the people who are innocent. Mais cela, Ganesha le fait uniquement... Non, c'est Ganesha. 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 Il le fait seulement pour les gens qui sont innocents. Ma questo Ganesha lo fa soltanto per la gente innocente. But to the cunning, he punishes. Mais pour les gens qui sont faux, il les punit. Però lui castiga la gente cattiva. He'll go on pouring all kinds of miseries, one more than the other, and he'll say, now cry more and cry more. You want to cry? All right, have it more and have it more. Mais pour ceux qui veulent vraiment pleurer et être malheureux, il va leur en donner plus. Et puis il dit, parce que si tu veux vraiment être malheureux, eh bien voilà, je t'en donne encore plus. Invece per la gente che è felice di essere male e di essere infelice, allora lì ne porta sempre di più per farlo piangere sempre di più. Ne vuoi ancora piangere? Ma piangi. And Hanumana on his side, say for example when Lakshmana was sick,
and he had to get some medicine from one big mountain. He brought the whole mountain, see, because he said, I had no time to find it. He said, so better find it now. I brought the whole mountain. Et Hanumana, si vous connaissez l'histoire du Ramayana, qui a été cherché, qui a été envoyé pour chercher une plante qui devait guérir Lakshmana, qui avait été blessé dans la bataille, il a volé jusqu'à une colline et ne trouvant pas la plante médicinale sur la colline, il a dit, il vaut beaucoup mieux que je prenne toute la colline sur ma main et que je la transporte. Et il a pris toute la colline sur sa main et l'a transportée pour soigner Lakshmana. E così Sri Hanuman sull'altro lato, lui aiuta anche tanto, voi conoscerete forse la storia di Sri Lakshmana, che è il fratello di Sri Rama, che era molto ammalato e Sri Hanuman doveva portargli delle erbe medicinali per guarirlo. Invece per mancanza di tempo ha preso tutta la montagna dove c'erano queste erbe, l'ha portato e ha detto adesso prendete voi stessi l'erba che guarirà Sri Lakshmana. He too is the same style, can be very, destructive when it comes to egoistical people. Like Ravana, whose whole Lanka he burnt. Ouais. Et Hanumana, lorsqu'il s'agit de personnes qui sont trop orientées sur l'ego, lui-même aussi peut être destructif. Comme il a mis le feu avec sa queue enflammée, il a mis le feu à toute la ville de Ravana, le Rakshasa. E come Sri Hanuman anche con gente che non è buona, fa cose dure per gente che è troppo orientata sull'ego, troppo egoistica, e così ha bruciato tutta la città del demone Ravana. If Ganesha is painted red, he is painted orange. Si Ganesha est peint en rouge, Hanuman est peint en orange. Come Ganesha è dipinto di rosso, Hanuman è dipinto di arancione. As Ganesha has to settle down permanently in one place, he uses Saint Michael to run up and down the left side, while Hanumana can run up and down, he did not settle down at a place. Et comme Sri Ganesha réside dans un chakra et qu'il reste là d'une façon permanente dans la Muladhara, il envoie Sri Bhairava, qui est l'archange Saint-Michel, qui patrouille sur le côté gauche, mais Sri Hanumana, lui, n'est pas vraiment fixé dans un chakra et il patrouille sur tout le côté droit sans arrêt. Sri Ganesha, che deve essere stabilizzato in un chakra, chiede a Sri Bhairava di andare su e giù tutto il lato sinistro. Invece Sri Hanuman, che non deve essere residente in un chakra, lui va lui stesso su e giù il lato destro. But though he is a settled deity, Sita is the one who is to be settled. Once he is settled, then he emits vibrations which go everywhere. Mais comme Ganesha est situé dans un seul chakra, lorsqu'il émet des vibrations, ces vibrations sont émises partout. Visto che Sri Ganesha deve essere stabilizzato in un chakra, lui emette vibrazioni che vanno dappertutto. He is the source of innocence. Il est la source de l'innocence. È la fonte di innocenza. He is the source of the vibration. Il est la source des vibrations. È la fonte delle vibrazioni. He is everything in a way. Il est absolument tout, dans un sens. È tutto in un certo senso. When he ascends here as Mahaganesha, in you and in God, he descends as Ganesha. From here, from the back. Quando lui ascende dentro di noi come Mahaganesha, infatti lui scende da Dio verso di noi come Ganesha. Lorsqu'il vient vers les hommes en tant que Mahaganesha, lorsqu'il vient dans le crâne en tant que Mahaganesha, Bakagya. il vient par derrière. Donc, quand Sri Ganesha de Dieu descend sur nous à partir de Dieu en tant que Ganesha et alors réside en nous
sur l'arrière de l'Agya en tant que Mahaganesha. Quand donc Ganesha du chakra de la Muladhara monte en nous et arrive à Mahaganesha, c'est un processus parallèle. So when you think too much about sex, your eyes get ruined because you are using Mahaganesha. Ainsi, on pense trop à propos du sexe, nos yeux sont détruits parce qu'on utilise Mahaganesha. Your Mahaganesha is spoiled. Mahaganesha est endommagé par cela. And your eye starts wobbling. Et vos yeux ne sont pas stables. E dunque quando noi pensiamo o utilizziamo troppo i pensieri del sesso, stiamo rovinando Mahaganesha che controlla gli occhi. Quando gli occhi non sono attenti a tenere questa attenzione, però vanno a destra e a sinistra. The eyes lose innocence, purity. Les yeux alors perdent leur innocence et leur pureté. Gli occhi perdono innocenza e purità. And they start absorbing all that is filthy. Et ils commencent à absorber tout ce qui est sale et négatif. E assorbono tutto il schifoso. The eyes which are pure and innocent give innocence to others. Les yeux qui sont purs et innocents donnent de l'innocence aux autres. Occhi puri e innocenti danno innocenza agli altri. Not only that, but they are the eyes through which the spirit looks out. Non seulement cela, mais ils sont les fenêtres de l'esprit. C'est par eux que l'esprit se manifeste. Non soltanto questo, però loro sono allora le aperture tra le quali lo spirito va fuori. It has many combinations, which I have no time to tell you, but it's a very bad thing that people get those unclean eyes, the bhutish eyes, and anybody who is bhutish around, you turn your eyes to that person. Because it's a play of the satanic way of playing now, the negative. Il est très important, cette question des yeux est très importante et Mataji ne peut pas la développer maintenant. Mais il est très important de garder ses yeux purs parce que si ses yeux ne sont pas purs, ils vont être attirés par des personnes qui sont bhutish et à ce moment-là, il y a un jeu des bhutes qui se fait à travers les yeux, par les yeux. È molto importante di tenere gli occhi puri e innocenti, perché occhi impuri sono attratti da persone impure, bhutish, e allora gli occhi diventano lo strumento di forze sataniche. And that is what we do when we do not place Ganesha at right places. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous ne plaçons pas Ganesha à la place qui lui revient. È ciò che accade quando Ganesha non viene stabilizzato nella sua residenza. If we have to make Ganesha reflected in our Mahaganesha stage at this point, we should try to keep our eyes very clean. Si nous voulons vraiment établir Mahaganesha à l'endroit où il doit être situé, c'est-à-dire derrière le crâne, là, nous devons garder nos yeux très purs. Se noi desideriamo che Sri Ganesha si stabilisca come Sri Mahaganesha al retro dell'Agya, dobbiamo assolutamente essere puri e avere occhi puri. So that you keep the seat of Mahaganesha clean. De telle façon à ce que vous gardiez le trône de Ganesha absolument pur. Di modo a tenere la sede di Sri Mahaganesha assolutamente puro. In the puja of Sri Ganesh, you must bring the soft grass also, because Durva is fond of Durva, that's called as Durva, because the soft grass is soothing to the eye. Not only that, but it gives you the green part of the Swadhisthana chakra.
which exists when you have not started about thinking. You have not started the thinking process. Donc, That suggests that part of Swadhisthana when you are not thinking. The green part of it, the lower part of the Swadhisthana is green. il est très important à un puja dédié à Sri Ganesha d'apporter une herbe particulière qui est verte et non seulement qui est bonne pour les yeux, mais aussi représentant la couleur verte, c'est-à-dire la couleur du Svadhisthana droit, quand on ne pense pas, et donc pour demander cette bénédiction aussi de ne pas penser. È importante a un puja dedicato a Sri Ganesha di portare una erba particolare che non soltanto è buona per gli occhi, però anche visto il suo color verde, che è il colore del Svadhisthana destro, quando uno non pensa, aiuta a ricevere benedizioni per non pensare e pulire questo Svadhisthana destro. So the green is the one at which stage we have not become human beings. At that stage represents the green of Swadhisthana, where it created the whole universe, everything, up to that it is green. Then when it starts creating the ego, it becomes the yellow color, where it uses the sun, the action part. Au stade de la couleur verte, l'être humain n'est pas encore créé. Not uses the sun, but becomes active, representing the sun side. Et lorsque l'être humain est créé, il y a le côté du soleil qui entre en activité et c'est la couleur jaune du Svadhisthana chakra. Dunque, prima dell'avvenimento dell'uomo sulla Terra, l'universo era di color verde, del colore dello Svadhisthana quando non era ancora toccato. Poi con l'arrivo dell'uomo e la formazione del superego, e dell'ego, scusi, allora gira al colore giallo, che è l'utilizzazione della forza del sole, perché il sole entra in attività. So the green represents actually the part of Ganesha in a way, because till then you are not thinking. You are at a level where you are close to the Mother Earth. See, it's the Mother Earth's giving. You see, the sun part has not started when the green is there. Because the Mother Earth gives this green. Of course, the sun makes it green, that's different part. But that you don't start doing anything. When you start doing something yourself at a human level, the whole thing becomes yellow. So Swadhisthana has two sides, a physical and a mental side. The physical side is the green side and the mental side is the yellow side.